सब लोग घर पे आओ। ওই যে ওগুলো টিনগুলো আনো না বোন, কিছু কিনো না ওইখান থেকে, কিছু হ্যাঁ কিনো না। কিনতেছি না, আমি আর এর ভিতরে রাখতেছি। এই যে রাত হয়ে গেছে। কাট না, এই যে কাট না, রাখছি এর ভিতরে কাট আমি। না, এই যে নাট নাই, নাট নাট এটা লাগবে। হ্যাঁ নাটগুলো রাখছি, সমস্যা। এ এ এ আমি কত সুন্দর মারতে পারতেছি গানটা না, দেখো। হ্যাঁ ভালো হয়েছে। फिर से ग्लिच হয়ে গেছে, এখন কি করি? जाएगा तो उधर ही बंद है। मतलब গ্লিচ হয়ে গেছে গেম। ভাই আমি গেছি, গেম এরকম গ্লিচ হচ্ছে কে? আরে আর এক রাউন্ড আছে। আমি নড়তেও পারতেছি না, কিছু করতে পারতেছি না, পুরো একদম গ্লিচ হয়ে গেছে গেম। মাঝে মাঝে এরকম হচ্ছে আমার। একদম পুরো আটকে গেছে ডিসপ্লে, আমি ব্যাক করে আসতেছি। খুলছে খুলছে, বিবি বাঁচাও। बच गया बच गया बच गया बच गया, सुबह हो गया बच गया। এই যে যে বোন এগুলো নিয়ে যাও খালি, যে 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 এগুলো টিন না, এগুলো টিন। कलेक्ट कर लेते, ठीक है, और ज्यादा लकड़ी कलेक्ट कर लेते हैं ना। करो। यहाँ पे और 500 होगे तो ये मिट्टी तो बढ़ जाएगा, मैंने देखा। ये कौन सा देखा है इसका? बाप रे, बुड्ढी कितना लड़की कलेक्ट किया देखो। বোন নিয়ে আসো তো, তোমার বই না দেখো मेरे কতগুলো। पास भी बहुत है। एक बार अलीशा को देखो कितना लड़की काट लिया। मैंने छोड़ देती हूँ, वो खुद से मतलब हो जाता है, फिर मैं जाती हूँ कलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखो मैंने एसी लेकर आया, हाँ? यहाँ पे রাখো সব कुछ। ওই নাট খরচ করবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা নিয়ে নিয়েছি সেই 6000 এমআই আজকে। রাত হয়ে গেছে, রাত হয়ে গেছে, আসো আসো, ক্যাম্প ফায়ারে কাট দাও বিবি। मुझे मारेगा साला। बहुत बहुत ज्यादा काट हो गया ना। आप भी देखो काट अभी काट के ही जा रहा है, काट के ही जा रहा मेरा पागल बीवी। है। हम लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं और आप ही काट कट रहे हैं। रख रही हूँ, फ्यूल पे काम आएगा। अल्लाह। आजा 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 आजा, अंदर ही आना, तो बाहर नहीं आता है मोटी। मीमू हाँ ये पता है, अंदर आने निकल जाती है। उसका मार बाकी, बहुत मार बाकी। ये कलेक्ट करो।
पता है घास सुबह से ही होता है। मैंने बहुत ज्यादा कट कर दिया।